avec votre professeur de la langue française, Monsieur Mohamed Mahmoud. Bonjour mes élèves, classe 16e. On a déjà étudié unité 8, le Facebook. Et maintenant avec unité 9, l'univers. Compréhension 2. Lis le document puis réponds aux questions. Le système solaire اللي هو السيستم الشمسي أو المجموعة الشمسية est composé d'une étoile centrale اللي هو النجم المركزي qui est le soleil. يبقى le système solaire est composé d'une étoile centrale qui est le soleil et de 8 planètes. يبقى في عندنا 8 planètes. Les planètes du système solaire sont هنبتدي بقى اللي احنا ايه ست les planètes نقولهم. Numéro 1 Mercure. Numéro 2 Vénus. 3 Terre, la Terre. Numéro 4 Mars. 5 Jupiter. 6 Saturne اللي هو زحل. Numéro 7 Uranus. Numéro 8 Neptune. يبقى Neptune. يبقى numéro 8 Neptune. La Terre est la troisième planète. هي تالت كوكب عندنا في البروشمون la plus proche اللي هي الأقرب du Soleil. Elle possède de la Lune. يبقى الأرض عندها قمر تابع ليها. Environ 71% في عندنا 71% de la surface de la Terre est couverte d'océans. يبقى في عندنا النسبة اللي احنا قلناها اللي هي ال 71% ديت نسبة محاطة بالأوسيون اللي هي الأوشنز. دوسيون دو سالي. طبعا الأوسيون بتبقى المية بتاعتها سالي مالحة. ليه 29% ريستون اللي هي النسبة اللي باقية اللي هي 29% سون دي كونتينو هتبقى عبارة عن قارات. اي دي زيل وجزر. لي كونتينو سون الكونتينو عبارة عن هنسيت لي كونتينو. نيميرو 1 l'Afrique نيميرو 1 في الكونتينو. طيب الكونتينو اللي بعد كده l'Amérique. 2 3 l'Antarctique Antarctica. Numéro 4 l'Asie. Numéro 5 l'Europe. Numéro 6 l'Australie. يبقى ديت الكونتينو اللي عندنا اللي على التير. لوسيون بقى سون هنقول بقى ايه هما الاوسيون اللي هو الاوشنز. نيميرو 1 لوسيون باسيفيك. يبقى ادي اول واحد المحيط اللي عندنا الهادي. لوسيون اتلانتيك الاطلنطي. لوسيون انديان. لوسيون انديان المحيط الهندي. نيميرو 4 لوسيون انتاركتيك ولوسيون اركتيك اللي هو القطبي اللي موجود شمالا وجنوبا. Réponds aux questions. Combien d'océans y a-t-il au monde? كم عدد الأوسيون اللي موجودين عندنا؟ الأوسيون زي ما احنا ما شفنا 5 océans. يبقى احنا لما هنقول il y a 5 océans ماشي au monde. في عندنا
5 océans. 5 oceans. كو sont-ils؟ ايه هما؟ هنبتدي اللي احنا نقول هيبقوا numéro 1 l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Numéro 4 l'océan Antarctique. Numéro 5 l'océan Arctique. Question numéro 3. Combien de continents y a-t-il au monde? Combien de continents y a-t-il au monde? القارات. يبقى عندنا 6 continents. هنقول il y a 6 continents au monde. 6 continents. Il y a 6 continents. Numéro 4, que sont-ils? ايه هما؟ السيس دولت اللي احنا قلنا 6 continents. Numéro 1, l'Afrique. Numéro 2, l'Amérique. Numéro 3, l'Antarctique. Numéro 4, l'Asie. Numéro 5, l'Europe. Numéro 6, l'Australie. Combien de planètes y a-t-il au monde? Combien de planètes y a-t-il au monde? البلانتس بقى بيقول لي how many هنقول il y a اهمت compréhension معانا هنقول il y a 8 planètes. Il y a 8 planètes au monde. Numéro 6, cite-les. قولهم اللي هم انت قلت لي عليهم ان هم 8 planètes. Numéro 1, Mercure. Numéro 2, Vénus. Numéro 3, Terre. Numéro 4, Mars. Numéro 5, Jupiter. Numéro 6, Saturne. Numéro 7, Uranus. Numéro 8, Neptune. Vrai ou faux? Le système solaire est composé d'une étoile centrale. Le système solaire بيتكون من étoile centrale seulement. طيب où est les بلانيت فين البلانيت؟ يبقى دلوقتي لما يقول لي بانه هو النظام عباره عن اطوال بس اللي هو الشمس يبقى فوق. نيميرو 2 لو سولاي اي سيت étoile centrale. هل الشمس هي دي السنترال ستار؟ يبقى فغي طبعا بان السولاي هي الاطوال سنترال فغي. نيميرو 3 il y a 7 autres planètes. في عندنا 7 autres planètes. في عندنا غير الشمس في عندنا 7 planètes. طبعا هيبقى فوق لان احنا عندنا 8 planètes. pas 7. يبقى il y a 7 autres planètes فوق اللي هي numéro 3. numéro 4 la Terre et la troisième planète la plus proche du Soleil هي في القرب تالت بلانيت من الصن أو السولاي. vrai, la Terre est la troisième planète la plus proche du Soleil. طيب Neptune est la septième. Neptune est la septième. Neptune est huitième. septième هو أورانوس يبقى هتبقى فوق. يبقى لما يقول لي بين نبتون
et la septième اللي هي numéro 5 هيبقى faux. Numéro 6, question numéro 6, Mars est la quatrième. هل مارس هو الكاتريام؟ مارس اللي هو après la Terre بعد الأرض، والأرض التالتة فيبقى هو الرابع. تعالى برضه نشوفها. يبقى احنا عندنا دلوقتي ادي مارس اهو، تير اهي، وبعديها مارس هو كاتريام بلانيت. يبقى vrai. Numéro 6, vrai. Numéro 7, Mercure est la planète. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mercure اللي هو عطارد هو تمام، بس نشوفها برضو. Mercure اهو. Numéro 1, Mercure فعلا هو la plus proche، هو البلانيت la plus proche du Soleil. يبقى numéro 7 vrai. Numéro 8, Neptune est la planète la plus loin, la plus loin du Soleil. Neptune est la planète la plus loin du Soleil. هل نبتون هو أكتر واحد في البعد عن الشمس؟ نبتون فعلا هو نيميرو 8. نبتون مفيش حاجة بعده، فيبقى numéro 8 vrai. Neptune est la planète la plus loin du Soleil, vrai. Numéro 9, la Terre possède de la Lune. La Terre possède de la Lune. في عندنا في قمر حوالين الأرض. الأرض ليها قمر. Vrai طبعا. Numéro 9, vrai. Numéro 10, la Terre est couverte d'océans, d'eau salée. La Terre est couverte d'océans, d'eau salée. هل الأرض محاطة بأوشنز وإن المياه بتاعتها سالي؟ فغي طبعا قلناها بإن الأرض في محاطة بالأوشنز أو الأوسيون en français. Merci mes élèves et rendez-vous avec votre professeur de la langue française, M. Mohamed Mahmoud, à des autres épisodes, Inch'Allah. Au revoir.